rasenina si ikalengi Tuhan Yesus Kristus selaku selayan Tuhan ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu man bandu krina ija pape kam ringan bagepe man kam kekelengan kami si sekali enda denga ikut bergabung ibas kebaktin enda man bandu pe isehken kami mejuah-juah. Turang rasenina ibas minggu enda kita iingetken kerina karena kini ersadanta ibas kulani Kristus eme GBKP enda. Gereja sing geluh eme gereja si ersada ibas kerina dampar kegeluhan. Sendah si gejapkan makalit turang seninanta entah pe anakta si itaruhken di bata ku yayasan kesejahteraan penyandang cacat Alpha Omega erkiteken kulana ercinengga. Litka orang tuanta si tading i pusat pelayanan orang tua sejahtera. Perban umurna enggo cawir metua. Litka turang seninanta entah pe anakta si tading i panti asuhan Kristen Gelora Kasih erkiteken ia enggo melumang. Kerina ia bagin kegeluhenta sila terpesirang ras kita kerina. Arah kebaktin enda ate di bata mempersingeti kita guna encilahkan kekelengan di bata nandangi kerina senina turang ta enda subuk selaku pribadi bagepe ibas persadan di tengah-tengah gerejanta. Mari dage ras-ras senina ras turang si kelengi Tuhan rende kita ibas kitab dendenta nomor 278 ayat si pemena ras si peduakan. Ibas gelar di bata bapa si engkelengi kerina manusia. Ibas gelar anakna Yesus Kristus sire encidahkan kekelengen naman bandu. Ras ibas gelar kesah si badia si pengasup kam encidahkan kekelengen nang dangi temandu manusia. Merialah ukurndu kam singidah kemuliaan di bata ibas geluhndu. Damelah si kerajangendu kam sireh ndahi Tuhan. Amin. Berita
karena sura-sura ras perbahanan di bata. Mankala si kelihen ibrenanakan, Tuhan sinang tangi kala si ibas penjara nari. Si pemedakan mata si pentang, ipetedisna kala singgo guling, keleng Athena man kala bujo. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia aluras kita rende, ibas kitab dendenta nomor 50 siwah ayat si pemena. Pujin karena kekelengan di bata anta mulia, kemulianna terida ibelang-belang doni, si itepana dem alu kini ulin. Itepana kam sentuduras tempasna, gela icidah kena kemulianna mandoni enda. Kekelengan di bata man manusia empetangkas maka manusia meherga ilebe-lebena. Kemuliaan di bata si teridah ibas perbahanan Kristus, ngajari kam gelah geluh engkelengi kala silit ibas berbagai-bagai kesusahan geluh. Di bata setia man bandu ibas kekelengenna erga kena kam alungatanken kam ibas dahinna si mulia. Maka mari si puji Tuhan ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 177 ayat si pemena. Kinilah ngasupen manusia ibas memperdiateken kekoten temanna manusia. Marilah si gejapkan keleng ate di bata si empahaga kita. Si erbahan kita sentudu ras tempasna. Tapi megati lah si gejap uga ergana kita i adepen Tuhan. Maka ibas paksa teneng enda. Marilah si gejap kini kotenta ibas kekurangan kita memperdiateken turang seninanta si tading ibas yayasan kesejahteraan penyandang cacat Alpha Omega, pusat pelayanan orang tua sejahtera
ras panti asuhan, gelora kasih. Tuhan kuhui kita alu pusuh ras perukuran, gelah kita maba pusuh ras perukuran Kristus, kubas kegeluhan temanta manusia. Mari dagesi akukan kekotenta ibas ndalankan pendilo di bata, ras kita rende ibas kitab denden nomor 362 ayat si pemena. Pergegeh ibas ndalankan pedah di bata. Selaku persuruhan di bata, aku nehken kata naman bandu. Gelah ngasup kam guna emperdiateken temandu manusia. Nina, sabab di bata kap mereken kepentaran mankrina jelma, alu melumbar, dengan demper kuah ate, mankala si tetap emperdiateken, ras ndalankan pedah di bata, guna pekena-kena kalak si kote. Guna pegegehi kita, ibas ndalankan pedah di bata enda, mari ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 374 ayat si pemena.
Senina ras turang seikalangi Tuhan, mari ras-ras kita ngogi kitab Job bindu 30 sada ayat 16 seh kubas ayat 20. Yogikan kami isina nina bagenda. Adikala musil mindo penampat, la pernah ia kutulak. Jana di berubalu-balu pe, laku pelepas rendele ate. Nakanku laku pangani sisada, tapi man anak melumang pe ku berikan deba. Ku pebelin-belin ia kitik nanari, janah kitik nanari ku ajari. Adilit kuidah kalak si mesera geluhna, sila ngasup nukur paken perban musilna. Minter melas akapna kubahan, alu uis bulu biri-biringku jine. Emaka ikata kena bujur, ibas pusuhna nari. Sejenda me sehna kata dibata, ibas pengogen si pemena. Ketuahan kalak si megiken kata dibata, dingin si make kenca, ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Senina ras turang seikalangi Tuhan, sepaksana kita ngoge pustaka bagin si peduakan si jadi bahan khotbah ta, ope lenga si mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Jahwe di bata Bapa kami si erkelangate kempak kegeluhan kami. Isakan kami mbwe bujur man bandu o Tuhan. Sebab banci pe inanami kami, ialukan kami. Perkua atendu simbelin si simpar ibere kendu, man kami krina anak-anak du. Gege kuasa kesahandu si badia, singa jari kami gunangan tusi erti katandu. Kam dage Tuhan si mereken kepentaran man kemahendu. Bage peman krina perpulungendu, singgo sikap guna dengkeh kensa. Terpuji kam Tuhan arah katandu, sebab kami krina anak-anakdu, ngor sikap guna dengkeh kensa. Sebab Kristus Yesus Tuhan, ertoto kami mindo perkuah atendu, kelah kam tetap simakeken kemahendu pe, guna pembarkan karena kebenaran katandu. Terpuji kam Tuhan, sebab Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Senina ras turang si ikalangi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Sada Petrus bindu sada ayat 22 seh kubas ayat 23. Sada Petrus bindu sada ayat 22 seh kubas ayat 23. Erkiteken patuh kam ngikutken pengajaran si tuhu-tuhu nggo ibersih kendu dirindu, seh makalit ibas kam keleng ate si tuhu-tuhu nang dangi temandu si sada kini teken. Maka si keleng-kelengen lah kam alu bulat ukur, sabab arah kata dibata sing geluh dengan tetap rasa lalap. Kam nggo tubuh jadi manusia simbaru, silabo tubuh arah manusia, tapi ibas Bapa si rasa lalap nari. Senina ras turang si ikalengi Tuhan, mejuah-juah man bandu krina. Ibas minggu enda, iba bayi kita, kubas minggu penjemaatan YKPD GBKP Alpha Omega, bagai gelora kasih ras PPOS. Tentu krina kita nggo pernah dahi yayasan penyandang cacat Alpha Omega. Mungkin secara pribadi bagai arah PJJ, mungkin arah
runggun gereja. Rikut pe ngokama kerina kita pernah dahi anak-anak ta ibas panti asuhan Gelora Kasih. Rikut pe orang tua ta ibas yayasan orang tua sejahtera. Tentuna melala pengalaman si banci idah kita, tupung kita jumpa raskrina kekelengan ta enda. Bicara lit penungkunan man banta, man ise nga kita biasa ngkelengi. Jana ise-ise saja ngisi rusul si kelengi kita. Mungkin banci si katakan si secara rutin si kelengi wari lepas wari mekapkan anak-anak di tengah-tengah jabunta. Bapa resnande erlumba kita nahkan kekelengan. Bicara isungkun kita. Apa yang tabahan siakap dengan riahan siakap engkelengi asangken ikelengi. Mungkin jabab takrina riahan tabahan siakap engkelengi asangken ikelengi. Tapi ibas kinatana buen dengan kita riahan siakap ikelengi. Dikune terlambat senina turang tantah anak jabunta, anak-anak tang kelengi kita minter menak pusuhta. Ceda pusuhta. Tapi ibas pengakun dinta tabahan nga engkelengi asangken ikelengi. Tapi ibas kinatana riahan dengan ngerusur siakap guna ikelengi. Perpalaskan pengogen ta enda mempersingeti kita, maka kai silit ibas kita, maka masih ipadarat. Masih icidahkan kita. Kekelengan sirahna ibas di bata adinggokin ringan dengan engkuasai kegeluhan ta, pasti mempengaruhi kerina pengkebat geluh ta. Maka na isingatkan, patuhlah kam ngikutkan pengajaran si tuhu-tuhu. Sebabna adi patuh kita ngikutkan pengajaran si tuhu-tuhu, geluh ta enggo bersih. Adi geluh ta enggo bersih, kita erbahanca datken kegeluhan simbaru. Adi enggo sidatken kegeluhan simbaru, sirehna ibas ibatanari, tentuna biak-biak dibata lid ibas kita. Salah sada mekapkan engkelengi. Dengan mesin belin nakal biak dibata si tetap dengan kita berjuang guna dalam kenca alu sempurna. Amin pe mekatap dengan kita lenga sempurna guna dalam kenca. Pengajaran kata dibata harus tuhu-tuhu si pelajari. Gelah si membersihkan kerina perukurenta bagai pe surah-suranta gunanahkan kekelengan. Sebab makatap kita nahkan kekelengan enda ngarapkan simuli. Dikune layulihkan kala kita kecewa, kita merawa, kita nuntut, ngidui. Tapi Tuhan di batanta ibas Yesus Kristus Tuhan, tetap ia setia engkelengi kita. Kai dagi buktina kita engkelengi di bata alu bulat ukur. Adi kita engkelengi di bata alu bulat ukur, lah kita ngarapkan simulih ibas kala si ikelengi kita nari. Endama maka kainda ikatakan Job ibas kitab Job bindu 30 sada ayat 16 kubas ayat 20. Adilit kala musil mindo penampat lah pernah kutula. Asa singasup kita mereken cabereken. Adi minjam ia sitah bolabo yang ngasup ngaloken galarisa. Asa singasup kita mereken cai maka ula pagi ngutkut res ngilas kapusuhta asa si mereken. Nakanalah dia entah inemen si mereken manbana. Ula si bania jadi kalkulator. Ngkirai ertanta berat dai baban nareh mulih penggorah beratna. Adilit di berubalu-balu ula si pelepas ia erdele ate ibas perbebenna. Ula kita megombang mankala sing gombalu sebab kita perkara ras di bata. Ula si tokohi kala sing gombalu. Si biak banci si sampati gelah ula gulut ukurna si sampati.
Engkai maka ngasup Job, guna mereken penampat man kalak musil, nampati diberu singgom balu, bagai penakan si aturna si ipanna si sada, iberekenna man kalak si melumang. Janah kalak si melumang daipe ipebelinna kitik-kitik nari, ia jarina, jana ia banci jadi orang tua man kalak si melumang kai kap durbance. Erkitik-kitikan adisyogi kitab Job bindu sada, isenaken ije ibas ayat si pemena. I negeri uslit sekala dilaki Job gelarna, ia nembah jana erkemalangan man di bata, ia kalak si mehuli jana lalit perbahanan nasi jahat. Endang go suwe ras pengogenta ibas kitab sada Petrus nai. Igeluh kena kata dibatai ibas kegeluhan. Geluh ia ibas kata dibatai, maka ibersihkan kata dibatai, perukuran nasila bersih. Erkiteken go ibersihkan perukuran na, ijenda si idah, dungna, ia ngasup, ipelimbarui di bata. Maka kegeluhan na jadi baru. Maka ngasup ia, engkelengi, kalak sila ngasup persimulih man-man. Maka pangia ngatakan ca adiku idah kalak si mesera geluhna, sila ngasup nukur uisna, kuberikan bulu biri-biri. Adim bulu biri-biri singgo iolah arban melasa kapna, mekapken kain wol. Bagainda me perbahanan na, man kalak si musil, sila ngasup persimulih man-bana. Maka ibas kitab Mazmur pendai isenaken, man kalak si kelihen, ibreken nanakan, ibreken di bata. Jana ia sinang tangi kalak si ibas penjara nari. Alula iarap, alula yeteh, kuga cara di bata guna mulahi kalak si tertabat. Bagaimana Tuhan nampati kalak si perkarana ibela di bata. Si banci jadi pe iperlakukanlah adil, tapi di bata erpihak kempak keadilan. Di bata empemedakkan mata kalak si pentang, ipetedisna kalak singgo guling, keleng atena man kalak bujur. Jadi adilit kalak pentang, bagepe kalak cempang, ulah kita ernah kau man bana. Sebab engkai tugas taminda krina, guna nampati ia, guna engkelengi ia. Job pangataken ca, aku mata man kalak pentang, nahe man kalak cempang. Tan man kalak si kelumben, kelihen. Bagepe keleng ate Tuhan, silit bas aku, kuberikan man kalak si perlu kekelengan. Jadi, senina rasturang si kelengi Tuhan. Adi ngerana kita karena engkelengi enda. Tentuna, mungkin peninta murah kal ngenda ngata kenca. Dalan kenca ngenda metahat. Situhuna lah metahat adi kita ngit. Maka ulan ninta meserakal nimba peraten daging. Meserakal nimba sura-sura daging. Ijarah ukurta gunanggit nampati, mislah sampati. Ulati maindu, itangko iblis, sura-surandu si mahuli guna engkelengi ras nampati. Ise dage si pernah sampatindo. Ise dage pernah si sampati. Asa kita ngasup nampatisa, sampatilah ula katakan kita lang ngasup. Si banci silaksanakan mis, dalankan. Ula kan dekahan kita rukur. Sebab mon-mon syukuri, bayak ngaya, labo ya perlu, sombong kalia, metuda kalia, lapin dauna. Mungkin melala si ban alasan-alasan gelah ula kita ngkelengi, gelah ula kita nampati. Isa kelewat te lah kerina pelin-pelin si man sampatan. Mungkin bas keluarganta, mungkin ibas masyarakat inganta tading. Banci jadi tupung lawas kita kutiga, entah ku inganta erdahin, jumpa kita raskala si biak man sampatan. Mungkin ibas inganta erdahin pe. Ijapa pe banci kita jumpa, kala si perlu kin isampati. Labo mat buena, tapi di ngasuk buwe ulah katakan lah buwe, banci berikan.
si asalit ibas ka. Sanina rasturang si ikalangi Tuhan. Mungkin ibas masa pandemi COVID enda, lanai kita banci dahi anak-anak ta i panti asuhan, bagai pe anak-anak ta silit ibas alfa omega, bagai pe orang tuan ta si isu kamakmu. Ula si alaskan rekiteken pandemi COVID, genduari kai pe serba mudah, banci i transfer, banci si kirimkan, kai si banci ateta si sampati, man kala si susah, bagai pe man kala si perlu. Labo arkiteken kita kari nampati reh musilna kita. Reh kurang na beligan silit ibas kita. Si ingatlah maka kirina kita enda bancing geluh genduari arkiteken keleng ate di bata. Maka ibas kita engkelenge harus mulat ukurta. Ula tanggung-tanggung. Ula ukurta ngenca tapi la idalankan. Sura-sura ngenca, niat ngenca tapi la ilakokan. Isikin go pernah leket ibas pusuhundu, ersura-sura kam guna nampatisa. Adi erkiteken perukurendu erbahan calakam nehken kekelengan. Gunduari sungkun kini tekendu. Begiken pengajaran di bata. Pengajaran si tuhu-tuhu empelimbarui kegeluhenta. Sebab adi kata di bata airurat ibas kita, kugapa pe erbuah ibas lagu langkah. Guna nehken kekelengan. Isepe iya. La arndobahan, ulanai pedekah-dekah. Mari si sampati, si biakman sampatan. Kerina, anak-anak ta, si perlu penampat. Si banci jadi pe, ertedah ate guna, kita nehken kekelengan. Tuhan, silit ibas kita, si bagikan man bang. Maka ulamin beritana, bas kita melala, tapi si sekelewat te, kesusahan. Bagai pemenggangan saate nanganan kai silit ibas kita. Tapi langgo sempat inanamina. Makana terdilo kita kerina. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Ibas masa pandemi COVID enda adindai job ngata kenca. Mankala si bergehen. Minter melasakap nakuban. Kuberikan uwis nina. Buka lemarita. Si sampati, si biakman sampatan. Adina melala nakanta, maun ribai bagulenta, lakrita, tanggerkan melala, bagikan kadeba, mankala si, kin memang perlu isampati, gelabanci inanamina, nanam geluh. Bagepe anak-anak, sila terajarkan, sila terpimpin. Kita pe banci jadi guru, mabai iya, kubas dalam si benar, kita jadi orang tua. Gelah ula si cikuraki ngenca, si cakapkan anak nah lororat, lor pepah. Tapi kai dage wujud nyata, kekelengan si banci si lakokan. Mulai genduari, ulanai si cakapkan. Tapi mislah, kenca si begikan kata di bata enda, dalankan. Adili idahandu kala si musil mindo penampat. Asa kambeluh nampatisa sampati, la pedah barban berita na kujapa pe. Silatih na dakamulih kenakang pagi, tapi cakap tenggo kujapa pe, belang, gorana, anggo si kata-katan banay. Tapi kai si banci si sampati. Sebab kai, kekelengan si ilakukan kita, lenga kai pe dibandingkan kekelengan singgo ibrekan di bata man banta. Lenga boseh ngasamkan kesah kekelengan te. Asa silit ibas kita ngesisisihkan siti. Tapi keleng ate di bata, laar si muli. Kusay darehna, gunang galari utang dosanta. Ibrekan na kegeluhan na, gelah kita terkelin. Makana senina rasturang, si ikelengi Tuhan. Menaken ibas, kita megiken kata di bata enda. Ula si alaskan pandemi COVID enda susah. Kai pelalit, meseranda ramisen. Kai pela bergerak, macat kerina. Si banci silakokan. Minterlah silakokan terkitikan kai. Kata di bata ngorurat ibas kita. Ngeluh ibas kita. Sebab kata di bata ngompelimbarui geluh ta. Seh maka kita jadi manusia simbaru. Manusia singgo ipelimbarui. Sebab labo tuhu erkini teken ngencaningan labo terida arah perbahanan. Kini tekene harus ngeteridah arah perbahanan. Perbahanan te erpalaskan kata di bata. Maka na ulaka pagin
kita kut-kuten. Entah pe, kita larurat ibas kata di bata kita arbahan si mahuli, keke kerbo keke kubang. Ngarapkan si mulih kita rusuh. Harus seri-seri, entah pe bali-bali. Ku kelengi duka aku. Adi lang bandu aku kalahangan. Adi bagai seri dengaras dunia enda. Jadi enda arah minggu enda iajuk kita kerina tetap berjuang. Erpala-pala. Singasuk kita dalam kenca ulanai pedekah-dekah. Ise silit bas pusundu selama enda atendu go isampatindu. Ibere kendu kekelengendu manbana ulanai pedekah-dekah. Kerina kita enda. Gelah kata di bata singgelu bas kita ula bene. Sebab kata di bata asandigan pelabo bene. Asandigan pelabo terpengadi. Sebab ia bagi cirus udan sinak tak kutana. Erban caturah sinuan-sinuan. Bagaimana pe kata di bata kenca si begi sendah. Turah kubas pusuh peratenta. Rebuah ibas lagu langkahta. Gelah alu bagai teridah makana. Kekelengen di bata silit ibas kita. Rebahanca bulat ukurta. Guna engkelengi teman-teman manusia. Sebab laba mungkin kita engkelengi di bata silai idah kita. Adi si idah kita pe la ateta keleng. Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Ketuahan kita ibas makekan kata di bata. Amin. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Bujur Tuhan katandung gom persingeti kami. Maka kerina singgolit ukur kami. Entah si isurakan kami. Gunanehken kekelengan man Tuhan. Bagai peman teman kami manusia. Erkiteken go idengkehken kami katandu. Entah pe selama endang go iniatken kami. La ipedekah-dekah kami, ngasup kami dalam kenca, sebab kata di bata enggo mempersingeti kami, sebab kata di bata enggo pelimbarui kegeluhan kami, sebab adi geluh kami ibas katandu, kerina perulihan si mahuli, mabai kami geluh kubas kini ulin Tuhan. Terpuji kam Tuhan, rasa lalap, rasa lalap. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, radukan kerina kalak Kristen bas kerina ingan ras paksa. Mari ras kita ngakukan pengakun kini tekenta. Ninta dage ras-ras. Aku te man di bata bapa sila ersibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari. Si so keliamen tergelar si Maria. Si ngendanami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakuken ku kayu persilang. Mate jenari ikuburken. Nusur kudoni kematen. Peteluariken ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranakan singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janalit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari sisehken persembahan pengatakan bujurta man di bata. Kata di bata si jadi palas ibas kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta nina. Agama si tuhu-tuhu dengan si mehuli, rikut pengakap di bata bapanta ema. Mpekena-kena anak-anak melumang, raskala singgom balu, silit ibas kinisran, bagepen jaga diri, gelah ola, icedaken doni enda. Tupung sisahkan persembahan pengatakan bujurta man Tuhan. Mari ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 280 sada ayat si pemenang.
Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Isekin kami enda o Tuhan makalit gegeh ibas kami lako mereman bandu. Sabab kerina silit ibas kami ibas kamnari kap rehna. Mindo kami gela ipasu-pasundu persembahan kami enda. Bagai pesitading bas kami Tuhan si masu-masusa dengan singelipat ganda kensa. Pasu-pasundu kegeluhan kerina ngawan ni perpulungendu ijapa pe ia ringan. Si sakit mejuah-juah ibahan kam daging kulana. Khususna kekelengan kami nande alan berusi nuraya, si sangana iop nama i rumah sakit. Bagai pe kemahendu pertua bapa tesa si nuraya. Bagai pe anak kekelengendu aris kamera si nuraya. Rikut peras kerina anak-anak du si sakit i rumah. Tuhan pelimbaruindu gegehna alu kuasandu. Sebab te kami ibas kuasandu sehat dengan mejuah-juah kerina anak-anak du silit ibas pinakitan. O Tuhan pasu-pasundu pe kerina tim medis sinehken perawatan man kerina anak-anak du si sakit bagai pe keluarga si ngadep-ngadep sa. Keluarga si ceda ate Tuhan singa pulisa. Bagai pe anak-anak du si rendele ate tetap tutus darami rasendalanken surah-surah Tuhan. Maka banci lampas pulih keadaanna sebab Tuhan kap sinampati dengan empegegehi ia. Tuhan kamkapken si madadoni endaras kerina isina. Te kami Tuhan ibas kuasandu erkecukupan kerina geluh kami sebab Tuhan si memelihara geluh kami. Pasu-pasundu kerina kegeluhan serayandu pandita pertuadiakan emeritus pengurus kategorial bagai pe pengurus PJJ. Bagai pe kepanitian silit ibas gerejandu. Gela ibas masa pandemi COVID enda pe tetap tutus dahi kendahin pelayanan. Rikutkan surah-surah Tuhan. Bagai pe o Bapa kerina anak-anak kami. Ijapa pe yaringan man bandu ian desken kami. Rikut peras kerina erbagai-bagai kecibalna. Tuhan sinampati simpegegehi ia. Gelah kerina pe anak-anak kami tetap tutus nderami surah-surah Tuhan. Janah kata di bata eimo jadi gegehna ibas ndalani kegeluhan. O Tuhan tetaplah kami kerinang geluh ibas katandu. Gelah terdilo rusur pusuh kami guna engkelengi. Sebab geluh kami pe leben kapken goleb i kelengindu. Janah kekelengendu eimo erbahanca kami engkelengi kalak si deban. O Bapa si mada kuasa. Ertotope kami man bandu, nandangi pemerintahan Indonesia, pemimpin bangsa ras negara kami, menaken ibas pemimpin ibas tingkat pusat seku daerah, kam Tuhan sinjagang kawalisa, gelah aman sejahtera Indonesia, ndau arah kerina kerusuhan-kerusuhan, kam Tuhan sin pengadi ukur kala ilat, guna mencedakan persadan Indonesia. Bere maka meteguh dengan paguh kerina pemimpin bangsa ras negara kami. Aparat negara, bagai pe presiden kami Joko Widodo ras kerina anak-anak du si erdahin bas pemerintahan, gelah ngasuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Bagai pe mabai rakyat Indonesia yang geluh sehat, makmur, bagai pe tetap ngasup, meteguh ibas persadan, si erpalaskan kekelengan. O Tuhan ertoto kami man bandu pe, maka kerina pemimpin gereja andupe tetap setia nehken pertoton bagai penehken pelayanan man kerina anak-anak du. O Bapa si mada kuasa kerina ngawani perpulungan dupe ijapa peringan kam si masu ia. Sirulang tahun ketubuhan bagai perulang tahun perjabun. Ibas pemasu-masun Tuhan tetap yang ngasup darami rasdalankan surah-surah Tuhan. Bagai pe anak-anak ndu sinehken persembahan tandaria ukur, sinehken persembahan janji iman, sinehken persembahan persepuluhan. Kerina anak-anak ndu sinehken persembahan guna numpak-numpak dahin gereja ndu, lah pernah kekurangan kegeluhenna, sebab Tuhan tetap simreken dengan cukupkan keperluan geluhna. O Tuhan retoto pe kami, karena anak-anak ndu si kena bencana alam,
O Bapa si Mada Kuasa, tetaplah ia megegeh dengan repengendes man Tuhan. Ibas kini kerina silitpe, la ia kecewa, sebab te ia Tuhan ngasup, ngulihkan dengan mereka rekali lipat ganda, rezeki man bana. O Bapa si Mada Kuasa, enda mepengendesen ras pertoton kami, pasu-pasundu kerina kami Tuhan, gelabanci kami pula arah pandemi COVID-19 enda, salah ras lepak siniban kami Tuhan, kerina alemindu, gelah metunggung kami mindoman bandu dengan pertoton kami kuasa, sebab kesahndu si badia kap singajari kami guna artoto. O Tuhan mekuah hatendu kami, sampati kami Bapa, sebab te kami rancangan damai sejahtera man kami. Lengah giayan tu si kami kai ertina kejadian si gendua rienda, tapi si pasti Tuhan tetap nemani ras engkawali kami. Terpuji kam Tuhan, rasa lalap serasa lalap, sebab reh kami ngendeskan kegeluhan gerejandu, rikut ras krina program tritugas gereja, kubastan keleng atendu saja. Enda me Bapa kami anak-anak andu, artoto kami, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari sisahkan perpadanan ta man Tuhan. Bagi di batang gom pekena-kena kita, pebelin-belin kita alu kekelengan, kugada geninta nangdangi kekelengan ta, si tading ibas yayasan kesejahteraan penyandang cacat Alpha Omega. Bagi di bata empekena-kena ras negu-negu kegeluhan orang tuanta, kugada geninta nangdangi orang tuanta, si tading ibas pusat pelayanan orang tua sejahtera. Di bata desken Bapa ras nande man kalak si melumang, kugada geninta man anak-anak ta, si tading ipanti asuhan Kristen Gelora Kasih. Guna empepaguhi perpadanan ta ras di bata, mari ras kita rende bas kitab dendenta nomor 200 ayat si pemena. Mari ras kita ertoto, bagi sini ia jari Tuhan Yesus minta dageras ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibaba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Bengketlah kam kubas kegeluhendu si tep-tep wari, dalankanlah kata di bata singgo ibegi kendu ibas wari enda. Jadilah perkakas di bata si mabakini ulin man doni enda. Guna empegegehi kam,
alokenlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Di bata sumbul kemalaman ate, elah si encukupi keperlundu, gunandalanken si sentudu ras peratenna. Jana di batalah erdahin ibas kam, arah Yesus Kristus, gelah kam ngelakoken si ngena atena. Man Kristuslah kemuliaan sehrasa lalap. Amin. Senina rasturang si kelangi Tuhan, kebatin minggunta, bokadung bas paksa enda, bejuah-juah man banta kerina, salam sehat, salam semangat, salam tedah ate, jumpa ke kita, ibas kebatin minggunta, minggu sirah, tetap si jaga kesehatan tagina. Persadanta beres Tuhan, harus tetap berteguh, bejuah-juah man